হ্যালো গাইস, কি খবর তোদের? আজি আমাদের একদম গরমে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় রে। তখন सोचली नींबू पानी के थोड़ा पार्टी हो जाए। तो ये जे हमी नींबू कोटा छेचे लिली और पीछे ठंडा ठंडा पानी से धुई लिली। तो इतना में আমি ले ली एक जार पानी एकदम ठंडा ठंडा। তার পিছে नींबू गुला ले ली एक একটা করে फाड़े और पीछे सबके जितना शक्ति रहे गाइस उतना शक्ति से एकदम चिपली मैंने তো খকরাই দিলি বলতে গেলে সে একদম খকরাই গেলে লিলি এখন হলে আর তো তোরা भी যদি কোনোদিন नींबू पानी বানাবি তো গাইস नींबूটাকে জরুর ছেঁচ লিবি, কারণ ছেঁচলে সে ওকে রসটা থোড়া বেশি করে নিকলে। তার পিছে 2 চামচ রকম বেশি চিনি দিলি, কিন্তু 2 চামচ রকম ভিডিওটা দেখালি আর তার চেয়ে আরো 2 প্যাকেট রসনা দিয়ে দিলি। কেন नींबू शुद्ध नींबू पानीটা দেখে গেলে उतना खास नहीं लगता रहा, तो हम सोचे मतलब उसमें कलरफुल डाला जाए। कितना सादा टीवी आगे जमाना এখন চলতে रही তাছে দেম কাপের গ্লাসে কাপে ঢালি আর চেস করে লিলি। দেখেন সব ভাই গিলার সঙ্গে আমি এই পার্টিটা করে খাইলি। বহুত গরম গাইস। ভিডিওটা ভালো লাগলে ফলো করে।